morning flight, kiss goodbye, waiting for your bright blue sky. Lonely night with the angels cry, holding on to the sunrise. When you come back to me, I've got too much feelings. Maybe you're the one I wanna last in. Dito kami sa McDonald's, guys. Maliham. Yala, lap, yala, ruin, lap, yala. Yala, go up. Ha. Yala, yala po. Hi. Ay, yala, yala. Okay. Yala, pila, sina. Hina, go up, yala, go up. Na. Hindi ba pekahip yala? La, habibi, hala, habibi, insil, habibi. Habibi. Insil. Hina, tahad bas. Ay, ilap tahad, okay? Yala, tahad, tataban syuk. Ana, taban sa? Yala, ilap, antabas, okay? Aywa. Yala, ilap keda. Hina, pala, sina, hina. 1, 2, 3. Yala, what? Peperas. Yay. Ay, wasap siya ba? Yala. Nandito na naman kami sa palaruan ng mga bata. Siyal na naman. Yala, go up, pawas. Yala, go up. Tara na, namapero na. Yan, natalin. Ada, karban. Dito kami sa taas. Hoy, talan. Karban, yala, kam. Yala, kam. Da karban. Ayan, guys. Ayan, guys. Kung bago na kayo sa aking channel, don't forget like and subscribe, guys. Martin Lozano Vlog. Yan, buhay nating mga OFW. Yala, go up, yala. Take care, okay? Dito kami kasi sa taas. Yala, yan na yung dalawa kong alaga, kambal. Yala, insel, pawas. Insel, pawas. Pawas. 1, 2, 3. Yay! Helwa. Yala, go up yan. Hina. Lahat pen, hina. Hoy. Mapiro hina, tahali na. Tahali yala. Na. Ay, guys, maya ulit. Hola. Kalas. Kain tayo, guys. Ako. Kalas na. Kain muna ko. Kaming kumain. Laro ulit ang mga alaga ko. Ayan. Gabi naman ng hapon. Tapos uwi na kami. Malapit lang naman dyan. May driver naman kami. Kaya
Ayan, guys. Hati, hati, hati. Hati. Yala, ako. Ay. Yala, love. Ayan, mamaya uwi na kami, maglaro lang. Hindi pa kasi kumain dalawang dalaga. Dalawang dalaga yung kasama ko. Hi! Mga laga kong apo. No, no, no! Dalawang dalaga sa kakambal. Ayan. Yala, go up! Yala, go up! Dito ako sa labas. Dito kami sa taas. Ayan guys, thank you for watching for today. May aking vlog. Ganda naman ng sasakyan. Sana all may sasakyan. Yala, Insil. Yan sa Insil. Kumain ako kanina. Nagulam ako ng gulay. Kaso itong mga dalaga. Yala, Insil. Yala, masalamo. Bye-bye. Next vlog, guys. Don't forget like and subscribe. Pakishare na rin at mag-iwan ng comment, notification bell para update lang kayo sa aking mga video dito sa Australia. Bye-bye. See you next vlog.